गुड मॉर्निंग पिला माने भल अछ। देख मजा मजारे गणित तमर द्वितीय क्लास रे अछि। नूतन पाठ्यक्रम अनुसार प्रथम पाठ आरहुची समुद्र कूल दिनटीए। तो समुद्र किए किए देखिज बुली जाइछ किए किए समुद्र हाथ टेकिल। अच्छा समस्त जाइछ ताले समुद्र। हौ तम शिक्षक मानकु ठिया होइकि तमे क्लास रे कहब समुद्र रे कौन कौन देखिच समुद्र कूल रे कौन देखिच। दुकान बजार बसे ना समुद्र कूल रे। हाँ वेरी गुड। दुकान बजार समुद्र कूल रे बसे। अच्छा कहला देखी एठी देख चित्र देखुच। एई चित्र रे केते गुडे कौन सब जिनस बिका होउची किणा होउची पिला माने कौन करचंती आ कौन देखुच। एई ऊपर चित्र देखी वस्तु गुड़िकर ना गणिक कहि परिबो। देख एठी पचारची पैड कौन पचारची पैड पैड केतोडी अछि देख। एक दुई तीन देख पैड कोड कोड अछि मु आग सर्कल कर दउची ब्लू कलर देख। तो पांचटा जगह अच्छी पैड तो गणिक कहि परियो ना काउंटिंग करि परियो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 तो केतोडी हला 25। देख ये तले दीटा अच्छी एटा पत्थर रे जीव सामुका पत्थर रे जीव आकु तमे पैड बोली गणना करिवो नाही। तो टोटल केतोडी हला हमर 25 टी। तापरे डंगा डंगा केतोडी अछि देख काउंटिंग कर डंगा केतोडी अछि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 केतोडी डंगा अछि ना 12 टी डंगा अछि। तापरे पिला माने केतोडी अछंती देख एक पिला दुई पिला तीन पिला चार पिला पांच पिला छह पिला ओडा पिला नु ओरा कंढेई। तो मोट केतोडी पिला अछि मोट 6 टी पिला अछि हैला। तापरे कमला कमला केतोडी अछि कमला गणी परियो ना। कमला समस्त खाइछ कमला केमिति लागे आंबिली खट्टा मिठा। अच्छा हो ताले समस्ते खाइछ। देख कमला गणिवा ना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 केतटा कमला हला सर्वमोट 20 टी कमला। अच्छा कहला आमे बे जो गणिले समस्त को आमे कौन कले जो दिन वस्तु गुडा को गणिले ताको आमे कौन कले गोटी कोटी गणी नेला एकाठी करी गणिले ना गोटी गोटी करी गणिले 1 2 3 4 ऐसे मिंट करी करी गोटी कोटी करी गणिले। हाँ ना नहीं हाँ। अच्छा तापरे एकाठी करी गणी पारिबो सेडा आग परवर्ती तारे देखिबा। तो गोटी गोटी गणिया शिखिला ना एक ठू कहीं समस्त कहला ठिया करी जणे जणे। हाँ वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। आस कामटिकु करिबा। चित्रे देखा जाइथिया दुकान गुडी को देख एवं खाली स्थान गुडी का पूरण कर। क नंबर कौन देला प्रत्येक हार रे 10 टी शंख अछि शंखरे तैयारी 10 टी हार अछि। देख केतोटी हार अछि देख एइठे एइठे दुकान को देखिबो सेठी देखिबोनी कोठी देखिबो दुकान को देखिबो एडे एडे दुकान को देख एई दुकान एई महिला जनक दुकान पकेछि एई दुकान को देखियो हैला। एई तळे देखिबोनी हैला एई तळे नाही एडा ऊपर चित्र को देखिबो कोठी देखिबो ऊपर चित्र। तो दुकान देखो गोटिए हार दीटा हार तीनटा चारटा पांचटा छटा सातटा आठटा नौटा 10टा केतोटी हार अछि ना 10 टी हार अछि।
ତ 10ଟି ଏଇଠି ଆମେ ଲେଖିପାରିବା ହେଲା। ବେଲୁନ ବାଲା ପାଖରେ ମୋଟ କେତୋଟି ବେଲୁନ ଗୁଚ୍ଛ ଅଛି? ଦେଖ ବେଲୁନ ବାଲା ପାଖରେ ମୋଟ କେତୋଟି ବେଲୁନ ଗୁଚ୍ଛ ଅଛି? ଦେଖ ଏଇଠି ମୁଁ କଲର ଚେଞ୍ଜ କରିଦଉଛି ହେଲା। ବେଲୁନ ବାଲା ପାଖରେ ଦେଖ 1 ବେଲୁନ ଗୁଚ୍ଛ, 2 ବେଲୁନ ଗୁଚ୍ଛ, 3 ବେଲୁନ ଗୁଚ୍ଛ, 4 ବେଲୁନ ଗୁଚ୍ଛ, 5 ବେଲୁନ ଗୁଚ୍ଛ, 6 ବେଲୁନ ଗୁଚ୍ଛ। କେତୋଟି ବେଲୁନ ଗୁଚ୍ଛ ଅଛି? ନା 6ଟି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୁଚ୍ଛରେ କେତୋଟି ବେଲୁନ ଅଛି? ଦେଖ ଗଣି ଦିଅ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୁଚ୍ଛରେ କେତୋଟି ବେଲୁନ ଅଛି? ନାଇଁ ଦେଖ ଫାଷ୍ଟ ଗୋଟେ 1 2 3 4। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୁଚ୍ଛରେ କେତୋଟି ବେଲୁନ ଅଛି? ନା 4ଟି ବେଲୁନ ଅଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୁଚ୍ଛରେ କେତୋଟି ଅଛି? 4ଟି ଅଛି। ଲେଖିଦେବା 4ଟି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୁଚ୍ଛରେ 4ଟି ବେଲୁନ ଅଛି। ଓ ଡେସ୍ଟି ବେଲୁନ ଖୋଲାରେ ଅଛି। ଖୋଲାରେ କେତୋଟି ବେଲୁନ? ପିଲା ଦିଟା ଧରିଛନ୍ତି ଖୋଲାରେ ଦିଟା, ତ ଖୋଲାରେ 2ଟା ବେଲୁନ ଅଛି। କଦଳୀ ଫେଣା ଡେସ୍ଟି ଅଛି। କଦଳୀ ଫେଣା ଦେଖ, କଦଳୀ ଫେଣା ଦେଖ, କଦଳୀ ଫେଣା କେତୋଟି ଅଛି? 1 2 3 4 5 6। କେତୋଟି? ନା 6ଟି। କଦଳୀ ଫେଣା କେତୋଟି ଅଛି? ନା 6ଟି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଫେଣାରେ କେତୋଟି କଦଳୀ ଅଛି? ପ୍ରତ୍ୟେକ ଫେଣାରେ ଦେଖ କେତୋଟି କଦଳୀ ଅଛି ଗଣିଦେବା। ଏଇ ଫେଣାଟାକୁ ଦେଖିବା 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। କେତୋଟି ଅଛି? ନା 12ଟି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଫେଣାରେ କେତୋଟି କଦଳୀ ଅଛି? 12ଟି କଦଳୀ ଅଛି। ଓ ଡେସ୍ଟି କଦଳୀ ଖୋଲାରେ ଅଛି। ଖୋଲାରେ କେତୋଟି କଦଳୀ ଅଛି? ଚିତ୍ର ଦେଖି କହିପାରିବ ନା? ଏଇଠି ଦେଖ, ଏଇଠି ଦେଖ, ମୁଁ ରେଡ୍ ରେ ସର୍କଲ କରୁଛି ଦେଖ 1 2 3 4। କେତୋଟି? ନା 4ଟି। କେତୋଟି ଖୋଲାରେ ଅଛି? ନା 4ଟି ଖୋଲାରେ ଅଛି। ସେହିପରି 2 ନମ୍ବର ଦେଖ, ସୁରଭି କେତେକ ସମୁଦ୍ର ଶଙ୍ଖ ସଂଗ୍ରହ କରିଛି। ସେ ଶଙ୍ଖର ବଳା ଓ ହାର ତିଆରି କରିବାରେ ମାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଦେଖ ଏଠି 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ଟା। ଆରେ ବା 10ଟା ସଂଗ୍ରହ କରିଛି। ସୁରଭି କେତୋଟି ବଳା ତିଆର କରିଛି? ନା 10ଟି ବଳା ତିଆର କରିଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବଳାରେ କେତୋଟି ଶଙ୍ଖ ଅଛି? ଦେଖ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବଳାରେ 1 2 3 4 5ଟି। କେତୋଟି ଶଙ୍ଖ ଅଛି? ନା 5ଟି ଶଙ୍ଖ ଅଛି। ହେଲା। ତାପରେ ଏଠି ଦେଖ 6 ନମ୍ବର, ତାଙ୍କ ମା ନିଜ ପାଇଁ ଡେସ୍ଟି ହାର ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। ଦେଖ ମା ହାର ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ। ହେଲା, ତମ ମା ମାନେ ହାର ପିନ୍ଧନ୍ତି ନା? ହଁ। ଆଚ୍ଛା, କାର ତମର ପିନ୍ଧନ୍ତିନି? ଆଚ୍ଛା, ପିନ୍ଧନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କର। ହଁ। ସୁନାର ହାର ପିନ୍ଧନ୍ତି ନାଇଁ? ଆଚ୍ଛା, ଭେରି ଗୁଡ୍। ଦେଖ କେତୋଟି ହାର? 1 ହାର, 2 ହାର, 3 ହାର, 4 ହାର, 5। କେତୋଟି? ନା 5ଟି ହାର ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ହାରରେ ଡେସ୍ଟି ଶଙ୍ଖ ଅଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ହାରରେ କେତୋଟି ଶଙ୍ଖ ଅଛି? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। କେତୋଟି ଶଙ୍ଖ ଅଛି? ନା 10ଟି ଶଙ୍ଖ ଅଛି। କେତୋଟି? 10ଟି। ହେଲା। ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ମୋତିମାଳ, କୂଳରେ ଶଙ୍ଖ, ଶଙ୍ଖରେ ମାଳ, କୂଳରେ ଶଙ୍ଖ, ଶଙ୍ଖରେ ମାଳ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରହେଳିକା କହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ମୋତିମାଳ, କୂଳରେ ଶଙ୍ଖ, ଶଙ୍ଖରେ ମାଳ, କୂଳରେ ଶଙ୍ଖ, ଶଙ୍ଖରେ ମାଳ। ହେଲା, ଏମିତି କହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର ବାରମ୍ବାର। ତମର କଣ ହବ? ଭାଷାଗତ ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା। ଆସ ଚିନ୍ତା କରି କହିବା। 10ଟି ଲେଖାଏଁ ଜିନିଷ ଥିବା ପ୍ୟାକେଟ ଗୁଡିକର ତାଲିକା କର। 10ଟା କୋଉଠି ଅଛି? ନା ପେନ୍ ପକେଟରେ ଅଛି 10ଟା। ହଁ ନା ନାଇଁ? ପେନ୍ ପକେଟରେ 10ଟା ଥାଉଛି। ଚକୋଲେଟ ପକେଟରେ ବି 10ଟା ଥାଉଛି। କଣ? ଚକୋଲେଟ। ଆଉ କୋଉଠି 10ଟା ଥାଉଛି? କହିଲ 10ଟା। ପେନସିଲ ପକେଟରେ ବି 10ଟା ଥାଉଛି। ହଁ, ଆଉ କଣ? ପେନ୍ ପେନସିଲ ହେଇଗଲା। ଆଉ କଣ ଥାଉଛି 10ଟା? 10ଟା କୋଉ ପକେଟରେ 10ଟା ଥାଉଛି?
ମିଠା ମିଠା ବି ଗୋଟେ ଗୋଟେ କଣ ଥାଉଛି 10ଟା ଦାନ୍ତ କିଲି ପକେଟ 10ଟା ଥାଉଛି ନା ନାଇଁ ମିଠା ମିଠା ପକେଟରେ ବି କଣ 10ଟା ଲଡୁ ଥାଉଛି। ଆଚ୍ଛା ଭେରି ଗୁଡ। ତମେ ଆଉ ଅନ୍ୟ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଗୁଡା ତମେ ନିଜ ମନରୁ 10ଟା ଯୋଉଟେ ଥିବ ସେଗୁଡାକ ତମେ ଲେଖିପାରିବ। ମନୋଜ ତାଙ୍କ ବାପାକୁ ସପେଟା ବିକ୍ରି କରିବା ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ମନୋଜ ତମ ପରେ ଗୋଟେ ପିଲା ତା ବାପାର ସପେଟା ଦୋକାନ ଅଛି। ସପେଟା ଖାଇଛ ସମସ୍ତେ? ହଁ ସେ ଟ୍ରେରେ ସପେଟା ଗୁଡକୁ ସଜାଇଛନ୍ତି। ଦେଖ ମନୋଜର ବାପା କିନ୍ତୁ ଟ୍ରେରେ ସପେଟା ଖୋଜୁଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ଟ୍ରେରେ କେତୋଟି ସପେଟା ଅଛି? କାଉଣ୍ଟିଂ କର କେତୋଟି ସପେଟା ଅଛି ଗୋଟେ ଟ୍ରେରେ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ଗୋଟେ ଟ୍ରେ କେତେଟା ସପେଟା ଅଛି? ନା 10ଟି। ଟ୍ରେ ଗୁଡିକରେ ମୋଟ କେତୋଟି ସପେଟା ଅଛି? ଦେଖ 10ଟି, ଏଇଟାରେ 10ଟି 20ଟି, ଏଇଟାରେ 10ଟି 30ଟି, ଏଇଟା 10ଟି 40ଟି, ଏଇଟା 10ଟି 50, ଏଇଟା 10 60ଟି, ଏଇଟା 10 60 70, 70 10 80ଟି। ମୋଟ କେତୋଟି ଅଛି? ମୋଟ 80ଟି ସପେଟା ଅଛି। ଆସ ମନୋଜକୁ ଟ୍ରେ ସଜାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା। 25ଟି ସପେଟା। ଦେଖ 25 10ଟି ସପେଟା ଥିବା କେତୋଟା ଟ୍ରେ? ଦିଟା ଟ୍ରେ। ଦିଟା ନା ନାଇଁ ଏଠି 10ଟା ଏଇଟା କେତେଟା ଟ୍ରେ ଅଛି? 10ଟା ଲେଖେ ଦିଟା ଟ୍ରେ। ଆଉ ବଳକା କେତେଟା ଟ୍ରେ ସପେଟା ବଳି ଯାଇଛି? ନା 5ଟା। ନା ନାଇଁ। ତାପରେ 43ଟି ଦେଖ 10ଟା ସପେଟା ଥିବା କେତୋଟି ଟ୍ରେ? 4ଟି ଟ୍ରେ। ଏବଂ ବଳକା କେତୋଟି ଅଛି? 3ଟି। ତାପରେ 35ଟି ସପେଟା ଦେଖ ଏଇଟା ସଜେଇଛି କେତୋଟି? 10ଟି ଟ୍ରେ ବାଲା ସପେଟା କେତୋଟି ଅଛି? 3ଟି। ଏବଂ ବଳକା କେତୋଟି ଅଛି? ନା 5ଟି। ସେହିପରି 58ଟି ସପେଟାକୁ 10ଟି ସପେଟା ଥିବା ଟ୍ରେ କେତୋଟି ଅଛି? 1 2 3 4 5 5ଟି ଟ୍ରେ। ଆଉ ବଳକା ସପେଟା କେତୋଟି ଅଛି? 8ଟି। କେତୋଟି? 8ଟି। ଲେଖିପାରିବ ନା ନାଇଁ? ହଁ। ତମ ଯଦି ଆସ ସପେଟା ସଂଖ୍ୟା ସହିତ ଚିତ୍ରକୁ ଯୋଡ଼ିବା। ଦେଖ ସପେଟା 80ଟି ସପେଟା କୋଉଟା ଅଛି ଦେଖ। 1 10 20 30 40 50 60 70 80। 80ଟି ସପେଟା ଅଛି। ମୁଁ ଏଇଟାକୁ ଆ ସହିତ କଣ କଲି? ଗାର ଟାଣିଦେଲି। 72ଟି ସପେଟା ଦେଖ 10 20 30 40 50 60 70 ଇଏ ଦିଟା 70 2 72। ତମେ 1 2 କରି କରି ସିରିଏଲ ଗଣିବ। 56ଟି ସପେଟା ଦେଖ 10 20 30 40 50 ଇଏ 6ଟି 50 6 56ଟି ସପେଟା। 28ଟି ସପେଟା 10 ଇଏ 20 10 20 ଇଏ 8ଟା 28ଟି ସପେଟା। ଟାଣି ପାରିବ ନା ନାଇଁ? ଯୋଡ଼ି ପାରିବ ନା ନାଇଁ ଗାର ଟାଣିକିରି? ଆଚ୍ଛା ଭେରି ଗୁଡ ଭେରି ଗୁଡ। ଆସ ବ୍ଲକ ଓ ପଟି ସହିତ ମଜା କରିବା। ଦେଖ ପଟି ଏହି ବ୍ଲକ ରଡରେ କେତୋଟି ବ୍ଲକ ଅଛି? ଦେଖ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। କେତୋଟି ବ୍ଲକ ଅଛି? ତୁମେ କହିପାରିବ କି? ହଁ କେତୋଟି ଅଛି? 10ଟି। ଲେଖିଦେବା। ଏକ ବ୍ଲକ ରଡରେ କେତୋଟି ଅଛି? 10ଟି ବ୍ଲକ ଅଛି। 10 ଖଣ୍ଡ ଥିବା ଏକ ପଟିକୁ ଦେଖ। ପଟି ଦେଖ କେତେଟା ଖଣ୍ଡ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10ଟି ପଟି ଅଛି ନା? ଗୋଟେ ପଟି ଖଣ୍ଡ ଏଇଟା ହେଲା। ତୁମେ କହିପାରିବ କି ଏଇ ପଟିରେ କେତୋଟି ଖଣ୍ଡ ଅଛି? ଏଇ ଏକ ପଟିରେ କେତୋଟି ଖଣ୍ଡ ଅଛି? ନା 10ଟି ଖଣ୍ଡ ଅଛି। ଦେଖିପାରିବ ନା ନାଇଁ? ନେକ୍ସଟ ଏଇଠି ଏବେ ଗଣିକରି କହିପାରିବ? 3ଟି ବ୍ଲକ ରଡ। କେତେଟା ବ୍ଲକ ରଡ? 1 2 3ଟି ବ୍ଲକ ରଡ 4ଟି ପଟି। କେତେଟା? 4ଟି ବ୍ଲକ। 1 2 3 4 4ଟି। ତ ମୋଟ କେତେଟା ହେଲା? 34ଟି। ଏଇଠି ହେଲେ ଗଣି କହିପାରିବ କେତୋଟି ବ୍ଲକ ରଡ? 1 2 3 4 5 5ଟି ବ୍ଲକ ରଡ। ଏବଂ ଡେସ୍ଟି ବ୍ଲକ 1 2 3 3ଟି ବ୍ଲକ। ତାହେଲେ ମୋଟ କେତୋଟି ବ୍ଲକ ହବ? ନା 5ଟିରେ 50ଟି ହବ। ଆଉ 3ଟି ସିଙ୍ଗଲ ବ୍ଲକ ଅଛି ହେଲା ନା ନାଇଁ? 53ଟି। ଏଠି ଦେଖ କେତୋଟି ବ୍ଲକ ରଡ? 1 2 3 4 4ଟି ବ୍ଲକ ରଡ। ଏବଂ କେତୋଟି ବ୍ଲକ? 1 2 3 4 4ଟି ବ୍ଲକ। ତାହେଲେ କେତେ ହେଲା? ସର୍ବମୋଟ 44ଟି ବ୍ଲକ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା ପଟି ଖଣ୍ଡ 10 ପଟି ଖଣ୍ଡ ବ୍ଲକରେ ଜାଣିଲ। ପଟି ଜାଣିବ ନା ନାଇଁ? ଗୋଟେ ପଟିରେ କେତେଟା ଥାଉଛି? 10ଟା। ଗଣିଥିଲ ଏବେ ଗଣିଥିଲ। ଏବେ ଦେଖ 10 ଖଣ୍ଡ ଥିବା ଡେସ୍ଟି ପଟି 10 ଖଣ୍ଡ ଥିବା 1 2 3 4 4ଟି ପଟି। ଆଉ ଡେସ୍ଟି ଖଣ୍ଡ ପଟି 1 2 3 4 5 6 6ଟି ଖଣ୍ଡ ପଟି।
ताले सर्वमोट केतोटी हैला ना 46टी कोना 46टी खंड हैला। एठी देख 10 खंड थिबा 10टी पट्टी 1 2 3 4 5 6 6टी पट्टी एवं 10टी खंड पट्टी 1 2 3 4 5 6 7 8 8टी खंड पट्टी तो मोट केते हैला ना 68टी खंड। तापरे 10 खंड थिबा 10टी पट्टी 10 खंड देख ये 1 2 3 4 5 6 ये 6टी ना नहीं 6टी लिखिदेल। तापरे सान सान पट्टी खंड पट्टी केतोटी अछि 1 2 3 4 5 6 7 8 8टी खंड अछि तो मोट केतोटी हैला ना 68टी पट्टी हाँ ना नहीं। नेक्स्ट आगु जिबा निम्नरे सारणी पूरण कर मोट खंड देख 10 खंड देख मनकर 24 अच्छी 24 हेले मोट खंड टोटाल खंड 24टा हला ताले 10 पट्टी वाले केतुटा थिबो 2टा थिबो खंडिकिया गोटिकिया केतुटा थिबो 4टा थिबो सेही परि कहलो 36 तो 10 पट्टी थिबा केतुटा थिबो ना 3टा थिबो आ सिंगल खंडिकिया केतुटा थिबो 6टा थिबो 72 72 हेले कोन हबो ना 7टा थिबो 10 खंड पट्टी थिबा 7टा पट्टी आउ 2टा पट्टी कोन थिबो खंडिकिया अलग अलग थिबो। 69 देख 6टी 10 खंड पट्टी थिबो 9टी कोन हबो ना सिंगल खंडिकिया पट्टी थिबो। तापर 46 देख 46 बेले कोन 40 6 4टा 10 खंड थिबा पट्टी आउ 6टा कोन सिंग आ छोटो खंड पट्टी। एठी देख तम बही रे तम क्लासरूम रे भी देखिथिबो जे एई प्रकार सब ग्रिड थिबो तमरो खंड पट्टी तम टीएलएम बॉक्स रे थिबो तमे सार मैडम कहिकरी आ सहित तमे का करबो पट्टी को जोड़ी 10 खंड पट्टी केते गठित होची सेकी मध्ये निरूपण करि परिबो। देख एठी विभिन्न रंगर पट्टी देइछि हळदिया रंगर पट्टी आ लाल रंगर पट्टी देख 70टी हळदिया रंगर खंड एवं 30टी लाल रंगर खंड 7टी हळदिया रंगर पट्टी और 3टी लाल रंगर पट्टी मोट 100टी खंड थिबा पट्टी 10टी पट्टी हला। एठी देख केतुडा हळदिया रंगर गणिबो गोटे के 10टा 5 हेले 50टी हळदिया रंगर पट्टी एवं लाल रंगर केतोटी 50टी लाल रंगर खंड हला। तो 10टी हळदिया रंगर पट्टी केतुडा 5टा 50 हेले 5टा आउ 10टी लाल रंगर पट्टी लाल रंगर भी 5टा पट्टी गोटे पट्टी बेले गोटे लाइन 1 2 3 4 5टा आर हले 1 2 3 4 5टा हला। तो मोट केतोटी खंड हला ना 50 50 मोट 100टी खंड हला किंतु केतोटी पट्टी हला ना 10टा पट्टी हला। एठी लेख हळदिया रंगर केतोटी खंड अछि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 38 39 40 केतोटी ना 40टी। तापर लाल रंगर केतोटी अछि ना तमे गणि दबो हला एठी 60टी अछि हला। 10टी हळदिया रंगर पट्टी अछि हळदिया रंगर पट्टी केतोटी अछि हळदिया रंगर 1 2 3 4 खंड पचानी पट्टी तो पट्टी 4टी आउ लाल रंगर पट्टी केतोटी अछि ना 6टी 1 2 3 4 5 6 6टी अछि। तो मोट केते खंड हला मोट 100 खंड मोट केतोटी पट्टी ना मोट 10टी पट्टी। सिमिति एठी देख हळदिया रंगर केतोटी अछि ना 20टी काउंट करबो 1 2 करी काउंट करबो। लाल रंगर केतोटी अछि ना 80टी हळदिया रंगर पट्टी केतोटा अछि ना 2टा ना लाल रंगर पट्टी केतोटा अछि ना 8टा मोट केतोटी खंड ना 100टी खंड मोट केतोटी पट्टी ना 8टा पट्टी प्लस 2टा पट्टी 10टा पट्टी देखि परिबो ना नहीं। आगु बढ़िबा आस खेलिबा 100 गढ़िबा 5 6 जणा दल रे खेला जिवो जणे पिला बैंक अधिकारी हेबो प्रत्येक पिलार एकाठी 2टी लुडु गोटी पकाइबे लुडु गोटी पर थिया बिंदु गुड को गणी बैंक सेतिकी संख्यक खंड नेबे हला।
ଯେତେବେଳେ 10 ସହ ସମାନ କିମ୍ବା ତାଠାରୁ ଅଧିକ ଖଣ୍ଡ ହେବ ସେମାନେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଠାରୁ 10ଟି ଖଣ୍ଡ ବଦଳରେ ଗୋଟିଏ ପଟି ନେବେ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ଏଇଭଳି 100 ଖଣ୍ଡ ହେବା ପାଇଁ 10ଟି ପଟି ସଂଗ୍ରହ କରି ସଜାଇବେ। ହେଲା, ତେନ୍ତୁଳି ମଞ୍ଜି ଗୋଡ଼ି ଆଦିକୁ ଖଣ୍ଡ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇ ପାରିବ। ହେଲା, ତ ପଟି ଖଣ୍ଡ ଦିଟା ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଦେଲ। ତମ ସ୍କୁଲରେ ଟିଏଲଏମ୍ ଥିବ, ହେଲା, ସେଗୁଡାକୁ ନେଇ ସାରଙ୍କ ସହିତ ଖେଳିବ କାର୍ଡ ମାଧ୍ୟମରେ। ଦେଖ ଦେଖ ଏଇଠି 18, 19, 20, 21, ଓହୋ ମୁଁ ପୁଣି ଗଣିବା ଭୁଲିଗଲି। 1, 2, 3, 4। ମୋତେ ଶଙ୍ଖ ଗୁଡ଼ିକ ଗଣିବାରେ ଏକ ନୂତନ ଉପାୟ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଦିଅ। ଦେଖ ଶଙ୍ଖକୁ ଗଣିବାରେ ନୂତନ ଉପାୟ ବିଷୟରେ ଦେଖ ଗଣୁଛି ସିଏ। ନା ସେ କଣ କଲା, ସିରିଏଲ ଗଣିଲେ କଣ ହଉଛି, ସେ ଭୁଲି ଯାଉଛି। 1, 2 ଗଣି 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 ତ ସିରିଏଲ ଗଲା, ସେ ଭୁଲି ଯାଉଛି। ତ ଇଏ କଣ କଲା, ତାକୁ ଗୋଟେ କଣ କଲା ନା 10ଟା ଶଙ୍ଖ ଏକାଠି କରି ତାକୁ ଗୋଟେ ନାଲି ରଙ୍ଗ ତ୍ରିଭୁଜର ଚିହ୍ନ ଦେଲା। 10ଟି ଶଙ୍ଖ ପାଇଁ ଗୋଟେ ନାଲି ରଙ୍ଗର କାର୍ଡ ଦେଲା। ଆଉ 10ଟି ଶଙ୍ଖ ପାଇଁ ବୋଲି ଆଉ ଗୋଟେ ନାଲି ରଙ୍ଗର କାର୍ଡ ଦେଲା। ଆଉ 10ଟି ଶଙ୍ଖ ପାଇଁ ବୋଲି ଆଉ ଗୋଟେ ନାଲି ରଙ୍ଗର କାର୍ଡ ଦେଲା। ଆଉ ଯୋଉ ବଳକା ରହିଗଲା ତା ପାଇଁ ବୋଲି ଶଙ୍ଖ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ନୀଳ ରଙ୍ଗର କାର୍ଡ ଦେଇଦେଲା। ତ ଏଇଠି ଜଣା ପଡିଲା ଯେ ଗୋଟେ କେତେଟା ନାଲି ରଙ୍ଗର କାର୍ଡ ହେଲା, 3ଟା ମାନେ 30, ଆଉ ଗୋଟେ ମାନେ କଣ ହେଲା 1, ବୋଲେ 31ଟି ଟୋଟାଲ ଶଙ୍ଖ ହେଲା। ତ କେତେ ସହଜରେ ଗଣି ପାରିଲା, 10 10 ଭାଗ କରିକି ତାପରେ ଲାଷ୍ଟକୁ ବଳକା କରା। ସିରିଏଲ ଗଣିଲେ ତମକୁ କଣ ଅସୁବିଧା ହେଇପାରେ, ତ କାର୍ଡ ବ୍ୟବହାର କରି ଗଣି ପାରିଲା ନା ନାଇଁ? ଆସ ଚିନ୍ତା କରି କହିବା। 3, 10 ବୋଲେ 3ଟା କାର୍ଡ ପ୍ଲସ 1, 30, 31 ଏବେ ଯୋଉଟା ସେଠି ଗଣିକିରି କହିଲା। ତେଣୁ ମୋର 31ଟି ଶଙ୍ଖ ଅଛି, 31ଟି ଶଙ୍ଖ ଅଛି ହେଲା। ସେମିତି ଏଇଟା 3, 10, 2, 1 ବୋଲେ କେତେ ହେଲା, 3, 10 ବୋଲେ 30, 2, 1 ବୋଲେ 2। ତ 10 ଜାଗାରେ କଣ ହବ, 3, 1 ଜାଗା 2, 32 ହେଲା ନା ନାଇଁ? ତ ମୋଟ କେତେ ଶଙ୍ଖ ଅଛି, 32। ତାପରେ ଦେଖ 1, 2, 3, 4, 5, 5, 10, 3, 1, 5, 10 ବୋଲେ କେତେ ହେଲା 50, 3, 1 ବୋଲେ 3। 10 ଜାଗାରେ କେତେ, 5, 1 ଜାଗାରେ 3। ସେହିପରି 2, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 1, 2, 10 ବୋଲେ 20, 8, 1 ବୋଲେ 8। ତ 2, 10, 8, 1 ହେଲା। 10 ଜାଗାରେ କଣ ତ୍ରିଭୁଜ, ଆଉ 1 ଜାଗାରେ ଏଇ ଯୋଉ ରାଉଣ୍ଡ ବାଲା କାର୍ଡ ଅଙ୍କନ କରି ଖାଲି ଜାଗା ସ୍ଥାନ ଗୁଡା ପୂରଣ କର। 90 ପ୍ଲସ 3 ହେଲେ 9ଟା ତ୍ରିଭୁଜ ତିଆରି କରିବ। 90 ବୋଲେ କେତେଟା ହେଲା, 9ଟା, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ତା ସହିତ କେତେଟା ଗୋଲ କରିବ, 3ଟା, 1, 2, 3। ତ 9, 10, 3, 1, 10 ଜାଗାରେ 9 ରହିବ, 1 ଜାଗାରେ 3 ରହିବ, ହଁ ନା ନାଇଁ? ତାପରେ ଏଇଟା କରିବା, ଦେଖ 7, 10, 5, 1। ଦେଖ 7, 10 ବୋଲେ 70, 5, 1 ବୋଲେ 5। 7, 10 ପାଇଁ ମୁଁ କଣ 7, 10, 5, 1। 7, 10 ପାଇଁ ବୋଲେ କଣ କରିବି, 7ଟା ତ୍ରିଭୁଜ କାର୍ଡ, 4, 5, 6, 7। 5, 1 ପାଇଁ 5ଟା ରାଉଣ୍ଡ କାର୍ଡ ହେଲା। ଏମିତି କରିପାରିବ ନା ନାଇଁ? ତାପରେ ଆସିଲା 2, 10, 9, 1। 2, 10 ବୋଲେ 20, 9, 1 ବୋଲେ କଣ ହେଲା 29। ତ 2, 10, 9, 1। 2, 10 ବୋଲେ 2ଟା ତ୍ରିଭୁଜାକାର କାର୍ଡ, 9, 1 ବୋଲେ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ହେଲା। 9ଟା 1 ହେଲା। ଏଇପରି ଭାବେ ଲେଖିପାରିବ ନା ନାଇଁ? 10 1 ବ୍ୟବହାର କରି ସଂଖ୍ୟା ଗଠନ କରିବା। ଆସ ଖେଳିବା। ଗୋଟେ ଗୋଟେ କାର୍ଡ ଦେବେ, 1, 2, 3, 40। ଶିକ୍ଷକ ସଂଖ୍ୟା ଡାକିବେ 52। ତ 52 କଣ କରିବା, ପିଲାମାନଙ୍କୁ 1 ରୁ 100 ଯାଏ କାର୍ଡ ଦେଇଦା ହେଲା। ଯଦି ଶିକ୍ଷକ ଡାକିଲେ 52 ବୋଲେ ଯିଏ 50 ଏବଂ 2 କାର୍ଡ ଧରିଥିବା ପିଲା କଣ କରିବ ନା ଏକାଠି ଯାଇକିରି କଣ ସଂଖ୍ୟା ଗଠନ କରିବେ। ଯେମିତି 50 52 କଲେ, ଏଠି ଦେଖ 52, ଇଏ 50 କାର୍ଡ ଧରିଥିଲା, ଇଏ 2 ନମ୍ବର କାର୍ଡ ଧରିଥିଲା। ସେମାନେ ଯାଇ ମେଳ କରିକି କାର୍ଡ ଦେଖିଲେ ନା ନାଇଁ, 52 ହେଲା। ସେମିତି 27 ଡାକିଲେ ମାନେ ଜଣେ 20 ବାଲା କାର୍ଡ ଧରିଥିବ, ଆଉ 7 ଯିଏ ଧରିଥିବ ସିଏ ଯାଇକି କଣ କରିବ, ମେଳକ କରି କଣ ସଂଖ୍ୟା ଗଠନ କରିପାରିବ ନା ନାଇଁ? ହଁ, ଏଇ ଖେଳଟି ଖେଳ ବହୁତ ମଜା ଲାଗିବ।
कमला ट्रे सूरज दयाकरी यही 43टी कमला को सजाया ट्रे बाहर कर मु भावुँ सेगुड़ को सजाया मत 3 ट्रे दरकार 43टा फैमिली से 3 ट्रे दरकार बोली से कहूँ तो देख तमें होते केमी सजेचा तो तमें निजे भाभी कहल तमें भी आउरी कौन कर अन्य नंबर लिखिकी 51 50 + 1 5 10 1 1 सिंधी 92 90 + 2 9 10 2 1 लिखिपर ना ना ओ बहुत कमला तो देख सी कौन कला मु भावुँ तुमको अधिक ट्रे दरकार माँ कहले कौन ना सूरज तुम्हें 3 ट्रे रही हाँ 40 कमला प्रत्येक ट्रे 10टा कमला रखार 4 ट्रे रखला देख 10टा कमला रखला 4टा ट्रे रे तो कौन है 40 रहीगला आ 3टी कमला बलीगला तो अधिक ट्रे दरकार है ना नहीं सूरज कौन कहला ताकू 3टा ट्रे दरकार हम बट 43 रखापी के 4टी थी 10टी थी ट्रे आ गोटे 3 10 तो से 43 की 34 बोली भाभी देथिला तेणुकर सी कौन कहला 3टी कमला दरकार हम तमें सेमती अच्छा कहल 27टी कमला और 62टी कमला मध्य केउंटी कम और कहीं 27टी कम ना 62टी कम कहल 27टी कम वेरी गुड कहीं ना आर देख 10 जगार 7 अच्छी आर 10 जगार 2 अच्छी तो 10 जगार जार कम से संख्या कम 10 जगह 2 अच्छी से कम 10 जगह 7 अच्छी अधिक वेरी गुड बस बस सिपुन बस खाली स्थान किंबा कम लेख 67टी सपेटा 76टी सपेटा अपेक्षा अधिक ना कम 67 अपेक्षा 76टी सपेटा अपेक्षा कम ऑब्वियसली कम 53टी संख 35 संख अपेक्षा 53टी संख ये 35 देख ये 10,005 अच्छे 10,003 अच्छे तो 35 संख अपेक्षा अधिक 53टी संख सब अधिक आगा अना नहीं 43टी कमला एवं 47 कमला मध्य क्योंटी अधिक अभिलाष 43टी 47टी कमला अधिक अधिक अटे 43टी कमला मध्य 4 10 अच्छी किंतु 43 3टी थिबा बेले 47 7टी 1 अच्छी है तो 4 10 अच्छी किंतु 1 देख दीटा जाक जदि 10 समान थो ये देख 43 लिखिली ये 47 लिखिली 10 जगह सामान अच्छी 4 4 जार 1 जगह बड़ से संख्याटी कौन हम ना बड़ हम बुझल आस कामटी को करवा 29 हेउची 20 ठारू अधिक 29 हेउची 20 ठारू अधिक ठीक अच्छे 41 कम संख्याटी तुम निजे निजे कह 41 कम संख्याटी ना 35 35 कम 76 ठारू कम संख्या होची 60 तुम जहाँ निज मन इच्छा लिखिपर 49 43 ठारू अधिक अटे वेरी गुड 25 ठारू कम संख्याटी होची 25 ठारू कम संख्या 25 ठारू कम संख्याटी होची 21 2 ठारू कम संख्याटी होची 1 36 ठारू अधिक संख्याटी होची 40 डेस ठारू डेस अधिक अटे मु कहि 5 ठारू 7 अधिक अटे तमें भी लिखिपर 10 ठारू 12 अधिक अटे निजे लिखिपर ना नहीं वेरी गुड आस खेलिबा फ्लैश कार्ड खेल है तो 0 रु 9 पर्यंत संख्या गुड़ फ्लैश कार्ड प्रस्तुत कर यही कार्ड गुड़ ठीक भाव में दशक एक स्थान रखी निम्न दि जाता नियम अनुजाई आवश्यक संख्या गठन कर देख 50 ठारू अधिक गोटे संख्या 50 ठारू गोटे अधिक संख्या मनकर मुझे लिखिली कौन 57 हाँ ना नहीं 30 ठारू कम गोटे संख्या 30 ठारू गोटे संख्या कम लिखिली 22 हाँ ना नहीं 49 रु 59 मध्य गोटे संख्या सॉरी 47 रु
59 ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ସଂଖ୍ୟା ଲେଖିଦେବି 50। ହଁ ନା ନାଇଁ? 2 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସବୁଠାରୁ ସାନ କେଉଁ ସଂଖ୍ୟା ତୁମେ ଗଠନ କରିପାରିବ? 2 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସବୁଠାରୁ ସାନ କେଉଁ ସଂଖ୍ୟା ତୁମେ ଗଠନ କରିପାରିବ? 2 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସାନ ସଂଖ୍ୟା ମୁଁ 10 ଲେଖିବି, ଆଉ ତାଠୁ ସାନ ମୁଁ କରିପାରିବି ନାହିଁ। ତୁମେ 2 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କେଉଁ ସଂଖ୍ୟା ଗଠନ କରିପାରିବ? ତୁମେ ଗଠନ କରିଥିବା ସଂଖ୍ୟାଟି ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବୋଲି କାହିଁକି ଭାବୁଛ? ଦେଖ, 2 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟା ମୁଁ ଲେଖିଲି 99। 99 ପରେ କ'ଣ ଆସୁଛି ଆମର? 100 ଆସୁଛି। ଏଇଟା କ'ଣ ହେଉଛି? 3ଟା ଅଙ୍କ, 1 2 3, 3ଟା ଅଙ୍କ। ତେଣୁକରି 99 ହିଁ 2 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟାରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବୋଲି ମୁଁ ଭାବୁଛି। ଯେକୌଣସି 2ଟି ଫ୍ଲାସ୍ କାର୍ଡ ବାଛ, ଗୋଟିଏ 2 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ଗଠନ କର। ଏବେ ଏହି ଫ୍ଲାସ୍ କାର୍ଡ ଗୁଡ଼ିକୁ ଅନ୍ୟ ଏକ ସଂଖ୍ୟା ପାଇବା ପାଇଁ ଅଦଳ ବଦଳ କର। ଏହା ପୂର୍ବ ସଂଖ୍ୟାଠାରୁ ବଡ଼ କି ସାନ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର। ଦେଖ, 35 ଲେଖିଲି, 53 ବଡ଼ କିଏ? 53 ବଡ଼। ଏ ସଂଖ୍ୟାଟା ବଡ଼। ମୁଁ ଯୋଉପଟେ ଠିକ୍ ମାର ସେ ବଡ଼। ମନେକ ଲେଖିବି 42, 24 ବଡ଼ କିଏ? 42। ମନେ ଲେଖିବି 57, 75 ବଡ଼ କିଏ? 75। ମୁଁ ଲେଖିବି ମନେକର 21, 12 ବଡ଼ କିଏ? 21। ତ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ କରିଲେ ନା ନାହିଁ? ଏକ ଘରକୁ ଦଶକ, 10 ଘରକୁ ଏକ କଲେ କୋଉ ସଂଖ୍ୟା ବଡ଼ ହେଉଛି ତମେ ନିରୂପଣ କରିପାରୁଛ ନା ନାହିଁ? ହଁ, ଭେରି ଗୁଡ୍। ଭଲ ଭାବେ ଦେଖ, ନ ବୁଝିଲେ ପଚାର। ଆସ ରାସ୍ତା ଚିହ୍ନାଇବା। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟାରୁ ସବୁଠାରୁ ସାନ ସଂଖ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବା ବଡ଼ରୁ ସାନ କ୍ରମରେ ସଜିଲ। ବଡ଼ରୁ ସାନ। ଦେଖ, ରାସ୍ତା ପ୍ରଥମେ ଦେଖ, ଏଇଟା ଦେଖ, ପ୍ରଥମେ 92ରୁ ବାହାରିଲା ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟା। ତାଠୁ ସାନ ସଂଖ୍ୟା କିଏ? 73। ତାଠୁ ସାନ ସଂଖ୍ୟା କିଏ? 65। ତାଠୁ ସାନ ସଂଖ୍ୟା କିଏ? 53। 53ଠୁ ସାନ ସଂଖ୍ୟା କିଏ? 32। 32ଠୁ ସାନ ସଂଖ୍ୟା କିଏ? 20। ହେଲା। ଏଇଟା ବି ସେମିତି କରିପାରିବ ନା? ବଡ଼ରୁ ସାନ। ଦେଖ, ବଡ଼ କିଏ ସବୁଠୁ? ଦେଖ, 91 ବଡ଼ ସବୁଠୁ ନା ନାହିଁ? ତାହେଲେ 91। ତାପରେ 76। 76 ପରେ କିଏ? 53। 53 ପରେ 34। 34 ପରେ କ'ଣ? 23। 23ରୁ କିଏ? 19। 19ରୁ କିଏ ଆଇବ ଆମର? 14। 14ରୁ ଆମର ତାପରେ ହେବ 11। ଆସିବ ନା ନାହିଁ? ଏର ମାର୍କ ଦେଇଦେବ। ହଁ ନା ନାହିଁ? ଏଇଠି ହେଲେ ସେମିତି କରିବା। ସବୁଠୁ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟା କିଏ? ଏଇଠି ଦେଖ 86। ତାପରେ କିଏ? 75। 75 ପରେ କେତେ? 58। ଭୁଲ ହେଇଗଲା। 75 ପରେ କିଏ ଆମର ଆସିଲା? ନା 63। ହେଲା। 63 ପରେ ଆମର କିଏ ଆଇବ? ନା 58। 58 ପରେ କିଏ ଆଇବ? 51। 51 ପରେ 43। 43 ପରେ 34। 34 ପରେ 29। ହଁ ନା ନାହିଁ? ଏମିତି ଲେଖିପାରିବ ନା ନାହିଁ? ହେଲା। ବଡ଼ରୁ ସାନକୁ ଭାବେ ଯିବ। ସଂଖ୍ୟା ସହିତ ଖେଳ। ମୁଁ କିଏ? କୋଠରେ ଲେଖ। ମୁଁ 2 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟା। 2 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟା କିଏ? 99। ହଁ ନା ନାହିଁ? ମୁଁ 2 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟା। ମୋର ଦଶକ ଓ ଏକକ ଅଙ୍କ ସମାନ ନୁହେଁ। ସମାନ ନାହିଁ। ଏଇଟା ଦେଖ, ଏକ ଘର 10 ଘର ସମାନ ହେଇଗଲା। ତ କ'ଣ ହବ? 98। ଏଇଟା ଏକ ଘର ସମାନ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟା ନା ନାହିଁ? ମୁଁ 2 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସବୁଠାରୁ ସାନ ସଂଖ୍ୟା। ସାନ ସଂଖ୍ୟା 2 ଅଙ୍କ କିଏ? 10। ଆଠୁ ସାନ ନାହିଁ। ମୁଁ 2 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସବୁଠାରୁ ସାନ ସଂଖ୍ୟା। ସାନ ସଂଖ୍ୟା ମୋର ଦଶକ ଏକ ଘର ଅଙ୍କ ସମାନ। ମୁଁ 2 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସବୁଠାରୁ ସାନ ସଂଖ୍ୟା। ମୋର ଦଶକ ଓ ଏକ ଘର ସମାନ। ଦେଖ, ଏଇଟା 10 ଘର 1 ଘର ସମାନ 11 ନା ନାହିଁ? ଏଇଟା ଦେଖ ସାନ, ବଟ ଏଇଟା 10 ଘର 1 ଘର ଅଲଗା। ଏଇଟା 10 ଘର 1 ଘର ସମାନ କହିଛି, ତ ସମାନ ହେଲେ 11 ହେଲା। ମୁଁ ଦଶକ ସ୍ଥାନରେ 3 ଥିବା 2 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସବୁଠାରୁ ସାନ ସଂଖ୍ୟା। ଦଶକ ସ୍ଥାନରେ 3 ଥିବ। ଦଶକ ସ୍ଥାନରେ 3 ରଖିଦେଲି। 2 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସବୁଠାରୁ ସାନ ସଂଖ୍ୟା। ସାନ ସଂଖ୍ୟା ବୋଲେ 30। ମୁଁ ଏକକ ସ୍ଥାନରେ 2 ଥିବା 2 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟା। ଏକକ ସ୍ଥାନରେ 2 ଥିବ। 2 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ଏକ ସ୍ଥାନରେ 2, ଏକ ସ୍ଥାନରେ 2 ଲେଖିଦେଲି। 2 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସବୁ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟା। ତାହେଲେ ଏଇଠି 92। ହଁ ନା ନାହିଁ? ଭେରି ଗୁଡ୍। ଆଗକୁ ଚାଲ। ଏପରି ତମେ ନିଜର ମନେ ପଡ଼ିବ। ମୁଁ 5 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ଲେଖିବ। କ'ଣ? ମୁଁ ଏକକ ସ୍ଥାନରେ 5 ଥିବା 2 ଅଙ୍କ
विशिष्ट सान संख्या कौन हम ना एकक स्थान 5 एक स्थान में 5 रखिदेली सान संख्या पचार तो 15 हो ना नाई तापर एटा 1 हो गला आ गोटे कौन गढ़ ना 1 हो गला 2 मु 2 अंक विशिष्ट बड़ संख्या मोर दशक स्थान दशक स्थान रे 8 अच्छी दशक स्थान रे 8 अच्छी किंतु 2 अंक विशिष्ट बड़ संख्या क्या हम ना 8 89 90 हेले 9 हो दशक स्थान तो 89 ना नाई तो यहाँ होगा आंसर बुझल नेक्स्ट नेक्स्ट गुड़ी उड़ा उत्सव गुड़ी उड़ा उत्सव ए देख केउ रंगर गुड़ी को प्रथम पुरस्कार पाइब केउ रंगर गुड़ी प्रथम पुरस्कार पाइब देख को रंगर गुड़ी एटा देख नाली रंगर गुड़ी हाँ ना नाई केउ रंगर गुड़ी तृतीय स्थान अच्छी तृतीय स्थान ये प्रथम ये द्वितीय ये तृतीय ये हलदिया रंगर हाँ ना नाई एटा तृतीय स्थान अच्छी हलदिया नील और सबुज रंगर गुड़ी केउ स्थान अच्छी नील और सबुज रंगर गुड़ी समान अच्छी ये कौन अच्छी चतुर्थ कौन चतुर्थ है गोलापी और नारंगी रंगर गुड़ीर स्थान लेख गोलापी रंग देख ए गोलापी रंग कौन द्वितीय यही नारंगी रंग कौन प्रथम हाँ ना नाई देखीदब कैलेंडर को देखी तुम कौन कर कैलेंडर को देखी तार प्रश्न गुड़िकर उत्तर दब देख मासर केउ तारीख रे मकर संक्रांति पालन करा जाए देख मकर संक्रांति को तारीख रे ना मासर 14 तारीख साधारणतंत्र दिवस केबे पालन करा जाए साधारणतंत्र दिवस देख 26 है 26 पौष मास पौष पूर्णिमा मासर केउ सोमवार दिन पड़े पौष पूर्णिमा कोड अच्छे आगे खोजिल पौष पूर्णिमा को सोमवार केते नंबर सोमवार 6 गोटे सोमवार पड़ी 13 तो द्वितीय सोमवार दिन पड़ुछि को सोमवार ना द्वितीय सोमवार दिन पड़ुछि तुम सांग माने जनवरी मास जन्म पालन कर बुझी कैलेंडर टिकी लगाई चिन्ह कर जार जार जनवरी मास अच्छी जो तारीख रे अच्छी तार जन्म तारीख से तारीख रे कौन कर टिकिल गोटे गोटे लगे तुम कैलेंडर नंबर 60 देख नंबर खेला मैंने पछरे नंबर 60 पिंधि देख आमर ये खेलाड़ी केते नंबर 60 पिंधि 17 हाँ ना नाई से होउचंती आर्य मोर प्रिय खेलाड़ी आर्य होउचंती मोर प्रिय सचिन नंबर 60 किए कहब सचिन सचिन रो 60 रो नंबर किए कहब आउ विराट कोहली रो 60 नंबर केते धोनी रो 60 रो नंबर केते तमे निजे निजे लिखि पारिबो ना नहीं तापरे आमर बुमरा जसप्रीत बुमरा हार्दिक पांड्या एमानकर 60 नंबर केते लिखाई तुम निजे निजे गोटे तालिका प्रस्तुत कर ए सब गुटे कौन नहीं कर गोटे तालिका तुमको कौन है जो मैंने क्रिकेट भल पाउच से मैंने कौन कर ना 10टी खेलाड़ी कौन 10टी खेलाड़ी नाम लिखिब ओ तांकर 60 नंबर केते से गुड़ा को मध्य साइड रे लिखिबो हला से खेलाटा 60 नंबर को मध्य तुम लिखिक आनी देख तुम शिक्षक शिक्षयित्री को देखब आज एतिकी धन्यवाद टाटा।